न' दङ जोंना मन्दिरानो तो আকৌ আহিলো মানে ভাগাৰ লাগিছিল তো সেই কাৰণে বহি আছিল একচুয়ালি তো এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছো আকৌ ইপানে বেলেগ সাইডত গৈ আছো ওপৰত ইপানে তো গৈছিলো তো নাই জংগল দেখিলো সেই কাৰণে গৈছি আহিলো মই আকৌ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইপানে নেক্সট বেলেগ সাইডে দেখুৱাম মই তো नोंथांमोन आं नोंथांमोननो देखायगोन गुबुन साइड आरो दंबावो माने बेरायनो जायगाथ' गोबां दङ एक्चुअली आङो एबारसो फार्स्ट नालाय बेखायनो माने बहा मा दङ आं मिथिया एक्चुअली आं बेरायगासिनो हाग्रा बेरायगासिनो आरो नोंथांमोना जास्ट नायबायल' थादो आं देखायगोन नोंथांमोननो तो नायदो ओरैबादि जंगल नाय हाग्रा सा थांगासिनो दा दंफां नायदो वाव सायाव गाखोदो जों दा नायनाय जायगाबो Moina Fukhuri Baksa Bhutan juga, dah, di sana dia, nah, saya berasa dong lama dong, nanti bisa berennya, lagi pun, menjumpai, nah, singkipnya ada mana, mungkin saya ada singkip apa ini, singkip lama dong, singkip lama dong, nanti kesuwan, tentang mulai sedikit juga, ini sih kau nang dosa jadi bangsa, lagi pun halasir. Mengsut, nah jengnya lega, tipe mengnan nih, kosong nggak tapai, lega pernah mengnan nih kosong, iya, mengbai mar, mengkapai juga, good morning, बहुत भागा लगे ना, aku pun pani jabak, tole di jabak, na upar di jabak kuasi, upar jabak lagi sih na, upar jam nih gitu na, te bolok, ami aram buku upar jabak karne, जों दाना सायाव थांगासिनो नोंथांमोना सायाव नायदो वाव पाहारनि सायाव गाखोबावबाय आरो लोगोफोर नायबाय थादो सायाव बेरायबावबाय लोगोफोर नै वाव Moina Fukhuri खेबसेना हरदो नै सानिफ्राय लोगोफोर Wow. So dah lagi for saya thang mau saya thang mau saya isi on saya jirana hancur ni dia, ni on saya kita dah jirana saya. Lagi for muidir kuya biar ni muidir ni kian aja lagi for muidir kuya ni. Abang guna muidir thagan musa thagan mufur thagan dekhannya segini laga. तो नाय तथापिও आङो नैबे जिरायनोसै नैबे मेंबाय आङो तो लोगोफोर नै मेंनानै अन्थायाव जिरायबाय आङो ओरैबादि गुदुंखाना आयु मेंजोबखाबाय आङो नै वाव फेन्टास्टिक लोगोफोर नोंथांमोना देखायबावनोसै आङो आरोबाव जायगा सानिफ्राय नायहरदो गामिखौ ओरैबादि मोले नुनाय जाबाय नै गामिखौ नाय लोगोफोर माने बुंनांलासै आरो जों ओरैबादि सायाव फैबाय नायदो लोगोफोर नोंथांमोना नुनानैथ' मिथिखाबाय जानांगौ नाय माने माबायदि नुहोखादो नाय गामि बेफोरो नाय दाबसे गामि बेफोरो ओरैबादि पाहार सायाव फैदो जोङो नायदो आरो नोंथांमोननो आङो बेक खालामना दिन्थिनोसै नायदो बेक खालामब्ला बेसां सिङाव थागोन नाय बियो बेसां गोजानाव दङ ना लोगोफोर थ' बेफोरबायदि सायाव फैबाय जोङो आरो नोंथांमोननो आं मा देखायबावगोन आरो एसे सायाव थांबावनोसै अकमान उपरत जावा की আছে सायाहु अकमान उपरत जायखने आमी आरो नायगाव तो नोंथांमोन
जों एसे सायाव थांबावनोसै सायाव थांबावनानै आरो जोङो बेनि उनाव थांलासै मानो होनब्ला टाइमाबो गोबां टाइम जाबाय 3टायानो जाबाय बेलासि जासिगोन जोङो मानो होनब्ला तामुलपुर मोनहैनांगौ बाक्सा मोनहैनांगौ बाक्सायाव लासै मोनहैनांगौबा जोंनो गोबां सम नांगौ मोनाबायनि साना माने हाबां जाबाय नोंथांमोन नायबावदो एसे आरो लोगोसेनो आं नोंथांमोननो खिथिबावनोसै ओरैबायदि गोजौआव दङ जोङो नाय भुटान पाहार सायाव गाखोना दङ जों दासान्दि नाय जों माने माबायदि सायाव गाखोना दङ ना दे लोगोफोर आरो सायाव थांबावगोन आं एसे लोगोफोर सायावलाय मा दङ नायबावनोसै नायदो लोगोफोर बेजोंहाय आरो बेरायबावला मेंबाय थ' दा आङो सिंथिं थांफिनसै सिंथिं थांफिनबाय आङो साहा सानजा सोनाब खोला नायजोब्बाय आङो थ' नोंथांमोना नायदो आरो एसे बेलेग जायगाथिं लानोसै आं नोंथांमोनखौ बेलेग जायगाथिं लानोसै आं नोंथांमोनखौ नाय दंफांखौ एसे नायदो लोगोफोर जोंना लोगोआ नै बिथाङा थाबायना थांगासिनो सिगाङाव दंफांफोरखौ नायना लादो लोगोफोर वाव नाय दंफांफोरा गेंग्रा गेंग्रि तारजों गिदिर दंफांफोरा बा जोङो फिल्माव नुयो न' टार्जन सिनेमानि बायदि नै नुथायफोरखौ नायदो वाव आं नैयाव जिरायदोंमोन नैयाव आं दा फैफिनबाय ओंखारफिनबाय मैदेरखौ नायना ला लोगोफोर नै मैदेरनि खि मैदेर फैयो बेवहाय बांद्राय सायावबो थांजाया नायदो आं गोबां सायाव थांदों मेंजोब्बाय सरायगोन बानायासै मैरा दाउ गाबदो लोगोफोर मैरा दाउआ बहा गाबदोथाय नायनांगोन जोङो मैरा दाउ गाबदोंमोन बेहाय बिरलांबाय नै मैरा दाउआ बिरलांबाय एक्सुलि जा मैरा दाउ होनदोंमोन थ' बिब्दिनो आरोना जिब जुन्थु दङ गोबां बुस्थु दङ थ' बेखायनो माने आङो बांद्राय गोजौबो थाङासै मानो होनब्ला मोसा मुफुरनि खोथा थायो हाथिफोरनि खोथा थायो जिबौफोरबो थानो हागौ बेखायनो माने आङो बांद्राय गोजौ थाङासै लोगोफोर थ' नायदो लोगोफोर मयना फुखुरिखौ खेबसे नायहरबावदो नै बेनिफ्राय सानिफ्राय बेनो आरो मयना फुखुरि जोंनि दिनैनि नायनो गोनां लकेसनानो जाबाय मयना फुखुरि नोंथांमोन नैबेनो मयना फुखुरि थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननो एसे फट' लानि नोंथांमोना फट'खौ नायदो मयना फुखुरिनि थ' जों नै बेवहाय थांनायसै सायाव बेवहाय मा दङ मिथिया बेजाब थांगासिनो जोङो लोगोफोरा नायबायना थादो ओरैबायदि सायाव एक्सुवेलि मा दङ नायनोसै सायाव लोगोफोर जोङो नै सायाव फैबाय बेनिफ्राय मा नुहुरो नायनोसै आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लाबाय आङो सानिफ्राय मा जायो लोगोफोरा गोबां सायाव खारबोदों दासान्दि थिखनि सायाव नै लोगोफोर एक्सुवेलि बेयाव शिब बाबानि मन्दिर दङ
actually आं मन्दिरखौ एसे देखायना होनोसै नैबे बाबा भले बाबानि मन्दिर दङ भले बाबानि मन्दिर नैबे भले बाबानि मन्दिर आरो नै दा गोदानै बानायगासिनो बे जायगालाय सायाव जिरायनायनि जायगा दङ नायदो नैबे सायाव जिरायनो हायो नैबेयाव ट्री हाउसनि बायदि बानायना दोनदों लोगोफोर नायबाय थादों बेयाव मानसि जिरायनो हायो जोङो दाहाय नोरै थांसै आवगायलांसै आं खेबसे भले बाबाखौ खेबसे खुलुमलांसै আপুনি এনেকে ধৰিব মই সেয়া কাঢ়ি আছো হা এনেকে ধৰিব সিধাকে ধৰিব হা সিধাকে ধৰিব মই সেয়া কাঢ়ি আছো So thank you, good morning. Ang ise खुलुमबाय शिव बाबानिसिम नोंथांमोना नायबाय थादो नाय बिथाङा खुलुमलायबाय जोंनिया लोगोआ good morning राबाया खुलुमलायबाय आफा बोराइ बाथौसिम शिव बाबानिसिम बोर बिबाय बिथाङा मोइना फुखुरि फैनानै शिव बाबानिसिम बोर बिदों नोंथांमोना नायबाय थादो लोगोफोर जोङो नै शिव बाबाखौ बोर बिनानै जोङो थांसै नै दा गोदानै शिव बाबानि मन्दिर मोनसे बानायगासिनो मेयाव जागोन मन्दिरा शिव बाबानि थ' माने बेवहाय माने खुलाय दंमोनथ' बेखायनो माने बेयाव मन्दिरखौ बानायदो आरो मोजां मोनो ओमफ्राय जों दा सानसे नै मोइना फुखुरियाथ' नै बेहायनो आरोना मोइना फुखुरिया नै बेहायनो थ' जोंना लोगोफोरा बेवहायनो जिरायना दङ जानांगौ नै बुद जागासिनो मालाय बिसोरा मोनजागासिनो जोंहासो मोनजायाखै नै दाबो बुद जागासिनो नै लोगोफ्रा वाव जिरायनानै आरामनो बुद जागासिनो वाव साफालै जागासिनो नै लोगोफ्रा हाय हरदो नै हाय हर लोगोफ्राबो गुड नायदो लोगोफोर बेसेबां सिङाव दङ बिसोरो जों बुहुद सायाव दङ आरो ओमफ्राय नाय मन्दिरखौ नाहरदो जा मन्दिरा नै बेवहाय दङ मोनजायाखै एक्सुवेलि जोङो नै बेवहाय थांसै आरो ना बेवहाय थांसै ओमफ्राय नै प्लेसआ जोंनिया नायदो ओरैबायदि समायना प्लेस नालै लोगोफोर नाय जोंहाय गोबां मानसियानो थांलाय फैलाय जायो एक्सुवेलि बेखायनो एसे बांसिन साफा जाना दङ आरो ना थ' जों ओंखारनायासो दा बहा ओंखारगोनथाय बेफोरबायदि जाना दङ खिन्थु बेवहाय ओंखारलांनांगौथाय जोङो उथिनो लागाबा बहाय माथो फिस्ला दङ लोगोफोर थ' बेवहाय ओंखारलांनो हायो ना हाया मोनथियासै दा जियानो जा ओंखारलांनो आखायाव लाबाय आङो फिस्लाबाबो लामाया गोबां फिस्ला जाना दङ लोगोफोर थ' तथापिও आं थांसै ओंखारलांसै लोगोफोर नायदो थ' नायबाय थादो लोगोफ्रा वाव ओरैबादि नै ओंखारबाय जोङो मोनफैबायानो सिङाव वाव या जों बेरायना फैबाय नै दा लोगोफोर आच्छा थ' नाय सिङावबो मन्दिर दङ एक्सुवेलि नाय सिङाव मन्दिर दङ लोगोफोर आं बोर बिनो सानदों नोंथांमोन धरिब हा
Ya. Tôi dừng đây. Bye bye. Muốn đi xin. Này là thật đấy các bạn. Gaji kali mandirनिफ्रायनो Moina Fukhuri mandirनिफ्राय जोङो फैखादोंमोन जों दसे जिरायनानै जागोन दा दसे दा थिगैनो मन्दिरखौ नायदो ओरै साथिं नायदो ओरै साफा नुथारो मन्दिरखौ नायदो Apa baru mana? Oh, aja kejenak apa nih tangsi? Moina Fukhuri ya, jenda. Besang dini pray, besang sanni pray. Babe buat aja. Karena mereka dulu nodong enggak? Nokot. Jebel-jebel sampai kok. Hari ini Bapak, ini kita ke makam ya. Santipu. Oh,
Baliga Mission Fukhuri. Bhutan border ke clear na? Present ek bala. এতিয়া সৰু হ'ব লাগে বুলি আমাক তাৰমানে এটি যুক্তি কৈছে কিন্তু সৰু কি দিওঁ সৰু হোৱাটো এটা মানে এতিয়া মানুহে কেনেকৈ সৰু হ'ব পাৰে আমাৰ যুক্তি হৈছে যে মানুহক জানে সেৱা তাৰমানে সৰু হ'ব এই যে তাৰমানে সেৱাটো কৰা সেইকাৰণে মানুহ কোনো জানে আপোনাক কাৰণে বেয়া আৰু কিছুমান লোক কিছুমান আপুনি বাবাই আজি আমাক ধুনীয়া বহুত মানে সুন্দৰ কথা ক'লে তো ভগৱানক পাবলৈ লাগিলে আমি ভগৱানক বিশ্বাস কৰিব লাগিব আৰু আমি যিখিনি আমি বিচাৰোঁ সেই বিচাৰৰ মতে আমি কামটো কৰি যাব লাগিব কাম কৰিলেহে আমি মানে ভগৱানক পাবলৈ সক্ষম হ'ম ধন্যবাদ বাবা থেংক ইউ
জৰিয়তে যাতে সকলো ৰাইজকৰ্মী ইয়াতে আহি চাই যায় আৰু ভাল গোটে আশীৰ্বাদ লৈ যায় সেই কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকে 2 আখৰমান কওক আপনার খবর পারাকে বাবা হয় বাবা লগত লগ হয় আমি বাবারা সদায় যদি ওচৰৰে গাঁৱৰে হয় গাঁৱৰ না আৰু এইটো মানে প্ৰথম জাগাটো হয় আপোনাৰ যেনেকৈ চিনাকি আগে আছে না সদায় যেনেকুৱা তাৰোপৰি আমি গাঁৱৰে হয় আপুনি নেপালী হয়নে আপনি যেটা বইয়া নলয় নারাখাকে দিয়ে আইব হয় হয় ঘৰৰ আলোচনা আৰু যাতে কোনো আপোনাৰ মানে বইয়া নহয় হয় হয় দাদা আপনি আপনার বিদ্যা মোক কেনেকৈ গম পোৱা নাই আৰু ময়ো আপোনাৰ বিদ্যা গম পোৱা নাই কিয় ভালটোৰ লগত ভালে থাকিব পাৰি না চিনাকিটো সদায় আছে আপোনাৰ লগত চিনাকি সদায় আছে না এতিয়া আপোনাৰ লগত চলা সদায় হ'ব থাকাৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি এনেকৈ একো নহয় আপুনি আমি যেনেকৈ আচ্ছা এতিয়া আমাৰ ইয়াতে যিটো কমিটি হয় সেইটো কমিটি আমাৰ ইয়াতে বজাৰত বস্তু আহে সেইবিলাক হিচাপ আছে বজাৰৰ দায়িত্ব আছে না আছে এই লোকেল আমি ইয়াতে যিটো কমিটিৰ মানুহবিলাক যিটো লোকেল হয় যিটো বজাৰত ৰাখে বা এইটো মন্দিৰৰ হিচাপ কিতাপ ৰাখে সিহঁত ছাৰবিলাকে আমাক ইয়াতে এনেকৈ মানে চিনেমা ধৰি ৰাখি নথয় কিয় বুলি ক'লে হঠাৎ ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা হ'ল চিনাকি নাই চিনাকি নোহোৱাকৈ আমি আমাৰ চিনাকি হৈ ফালে আমাৰ চুবুৰীয়া হ'ব কিয় বুলি ক'লে বাহিৰৰ মানুহে আহি ভাল ভাৱ ৰাখে এইটো জেগালৈ সেইটো ভাবোঁ আমি তাহাক নাথাভাৱে ক'ব পৰা যায় যদি আমি চিনাকি ৰাখোঁ বুজাৰ কাৰণে আমি চিনাকি নোলোৱাটো ভাল বাহিৰত কিয় বুলি ক'লে মই ইয়াৰ পৰা বজাৰত দিলোঁ আপোনাৰ পলিচে নহয় তাৰ এনেকুৱা কিবা বস্তু লগা আছে মই বনাইছিলোঁ বস্তুটো কিয় বুলি
বেছিকে আনা ভাল আগৰ কিবা এই মন্দিৰ হোৱা আগৰ দিনা এইটো জাগা ভাল নহয় আমি আপনার দাদা বনিষ্ঠে চাহ বনাই অলপ পঞ্চাল বনাই আৰু আহি থাকো আপুনি জানব না ইটাগলি হয় হয় আহি থাকি প্ৰথমে আহিছো আমি ইয়াতে আৰু একচুয়ালি আমি শুনিছো ভাল লাগিছে আমি আধা মানুহ আহিছো কাম কৰা লিখা হয় বাকি পূজা হয় ন ইয়াতে বছৰৰ মূৰত কিবা পূজা হয় ন কোন পালে ৰাইজৰ এটা মন্দিৰ সহ যেটো আমাৰ শ্ৰদ্ধা থাকি যায় না মন্দিৰত এইটো বস্তু গোটেই বন্য প্ৰাণী যিকোনো আছে সিহঁতৰ লগত যেটো আমাৰ স্পষ্ট আছে সেইটো স্পষ্ট ইয়াতে ৰৈ যায় কাৰণ মানে বস্তুবিলাক গোটেই এটা আগুৰি ধৰি জংঘলতে ৰৈ যায় বাহিৰত আপুনি ল'ব নোৱাৰে বাহিৰত ল'ব লাগিলে আপুনি ডাইৰেক্ট ঘৰৰ গোৱালিত কিবা আছে এনেকুৱা বস্তুটো আপোনাক ডাইৰেক্টকে স্পষ্ট ল'ব লগা নহয় আপনি ঘৰত কিবা আছে ফুল থাকে আপনার কেরা খাই গেল নির্দিষ্ট কোনো আছে ইয়াতে মানে হেৰাই যোৱা নাই আপোনাৰ কিবা কাৰণ আছে এনেকুৱা এটা ভাল আছে যিটো ভাল আছে এইটো ভালটোৱে ৰখাব লাগে আৰু একো নহয় আপুনি আপুনি থাকক কালিৰ পৰা একোৱেই নাই চিনাকি নালাগাকে আপুনি আপুনি দাদা ইমান বছৰৰ পৰা বহি আছে আজিলৈকে এটা আপোনাক বয়া পোৱা গম পোৱা নাই আৰু মই আহা কাম নহয় ইয়াতে দাদা মোক দাদাও নাছে কেইজন দাদাও নাছে ইয়াতে আমাৰ খবৰ ইয়াৰে নহয় আমাৰ গাঁৱৰ চুবুৰীয়া দাদাও নাই বহুত ডাঙৰ ধুনীয়া আহি গেলে জাগা বহুত ডাঙৰ বাড়ি গেল না মানুষের এইটো বস্তু এটা আগুৰি সেইখিনি হয় আপুনি এখন বুজিছে দুনিয়া এটা বেলেগ দুনিয়া আহে ইয়াতে কিবা ভাল ভাব বহে আপুনি চিন্তা নাই ইয়াতে কিছু আপুনি এখন গম পাইছে এইটো চিন্তা একেবাৰে নহয় বাহিৰত নহয় আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব আমিও চিনাকি নহয় আপোনাৰ বাহিৰতে হয় ক'ৰবা হয় আমি নিজৰ ঘৰৰ হয় কিন্তু ইয়াতে আহা দায়িত্ব চিনাকি ৰাখে আপোনাক মই চিনি পাম আপুনি বজাৰত মোক লগ ধৰিব মন্দিৰত মাতি আমি কৈ দিম কিবা এটা কথা ৰাখি আপোনাক লগাই দিম আপুনি মোক কৈ দিয়া ভাই মই আপোনাক মন্দিৰত দেখা পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে মই আপোনাৰ ঘূৰা পোছা মতে আহিব লাগিব আপোনাক চিনাকি
চিনাকি ৰাখা মতে আহিব যিমান সৰু হওঁ বা যিমান ডাঙৰ হওঁ আপোনাকো মই সিমানেই লৈ আহিব চিনাকি ৰাখা আৰু যিটো বস্তু আমি ইয়াৰ পৰা লগ পাব না সেইটো আছে একদম খাটাম আছে বুলি ক'ব লাগে আপোনাৰতো মন্দিৰ আছে বাথৌ মানে কিবা মানে হয় না আৰু মই সেই হিচাপত আপোনাৰ লগত ভাল আছো কিয় বুলি ক'লে মোৰ মন্দিৰ ভাঙা নহয় না মোৰ ঘৰতো বনাইছে নেকি বুজিলা আৰু এইটো বস্তু আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা মই বহুত ভাল আছো আজি সেইটোৱে কথা চিনাকি নহয় আপুনি মোৰ ঘৰৰ পৰা এমনিয়ে হয় চিনাকি পৰ্চনেলি চিনাকি বুলি আপোনাৰ সন্মানৰ কথা চিন্তা পাৰাকে আপোনাৰ বহুত ভাল আছে বাকি ধৰা ইয়াতে ভাগ বালুক আছে নেকি ভাগ বালুক আছে নেকি ময়ূৰা চৰাই আছে ন দাদা আপোনাৰ নামটো কি হ'ল মোৰ বাবুল শৰ্মা শৰ্মা বুলি নাতে মোক ইয়াতে শৰ্মা বুলি কয় শৰ্মা বাবা বুলি কয় মই বহুত বছৰ হৈছে ইয়াতে 7-8 বছৰ হৈছে মোটামুটি একলাকে থাকো মানে মই ৰুমত থাকো মোৰ বজাৰত কিবা কিবি লেঠা থাকে চাৰাউণ্ড মোক কেতিয়াবা কাম হ'লে এনেকুৱা কিবা এটা সৰু লেঠা লৈ আহে 4-5 দিন থাকি যাবি না নিজে বুজি বুলি কয় আৰু মই এনেকৈ থাকি যাম 4-5 দিন আৰু চাৰাউণ্ড আহে পালাপালিকে থাকি থাকোঁ
আপুনি আহি থাককচোন বুজিব ঘৰৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা বাবা চিনাকি হ'ব ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ নাম হা আংকাল ব্ৰহ্ম জোপা 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 এইটো কোনপানী এইটো নিকাশী ওচৰতে আপোনাৰ ইয়াতে কেইদিন থাকিলে 4 মাহ একচুৱেলি বাবা আপোনাৰ নামটো মই সোধা হোৱা নাই অৰ্জুন বসুমতাৰী থেংক ইউ लोगोफोर जों दा बेनिफ्राय बिदाय लाबाय मयना फुखुरिनिफ्राय जोङो बिदाय लाबाय दासान्दि थांगासिनो दा जोङो ओंखारलांगासिनो लोगोफोरा नारबाय थाथ'दो बेनिफ्राय थांनो लामा लाबाय আমি ময়না পুখুৰীৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিলোঁ যাবলৈ লৈছোঁ हम लोग अभी मोइना पुखुरी से आ गया मतलब हम लोग सब देख के आए तो अभी घर में जाना है तो आप लोग वीडियो ख़त्म होने तक देखते रहो और थोड़ा बाकी है मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ उसके बाद आज के वीडियो इतना ही तो ठीक है आप लोग देखते रहो अभी हम लोग जा रहा है बुटमोल आप खाना खा के आया था अभी मैं घर पे खाना खा के आया अभी कितने बजे खाया था मैं 10 बजे खाया 10 बजे हाँ 10 बजे अच्छा अभी ये भूख नहीं लग रहा है भूख नहीं लग रहा है ना इतना अच्छा लगा हाँ तो मंदिर से बाबा से बात करके हाँ अच्छा लगा हाँ भूख पूरा बीता गया ना मिट गया खाने से क्या होगा हाँ खाने से तो आदमी डिटेल होगा हाँ ऐसे बातें अनेका बातें अच्छा बातें हम लोग जहाँ पर भी नहीं मिलता है हाँ जिसके आस यहाँ मिला है हाँ मेरा ऐसा लगना है अब मुझे आएगा तो ऐसा बात में कभी नहीं सीख पाता है हाँ अभी बहुत अच्छा लग रहा है हाँ सीखते रहेगा तो हम लोग भी सीखेगा हम लोग का जो इनको फ्लो करेगा हाँ वो भी अच्छा तो सीख जाएगा जाएगा मेरा तरफ से मेरा दोस्त को प्रणाम कहता हूँ अच्छा बात है फ्लो करना जो अच्छा बात है वो फ्लो नहीं करेगा हाँ ये रहा है हाँ हाँ मोइना पोखरी बोल के नाम सुना था लेकिन आज पहली बार आए इतना सा पहाड़िया जगह था और इतना सा बहुत चिड़िया बनाए इतना उठ के पहले पूरा थक गया था अभी थकने के लिए मतलब मने तो डरने के लिए मन था पूरा बिंदास है अभी हाँ, बिंदास। अभी बिंदास है ना मतलब क्या है यहाँ मंदिर में आके ना पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया ना जोश आ गया मतलब पहले बार हम जब नीचे से ऊपर आया था तब मतलब हम लोग को पूरा जीना हराम कर दिया था ना मन नहीं था मतलब ऐसा लग रहा था हाँ ऊपर जाने के लिए मन नहीं था चला जाएगा सही मेरा भी ऐसा ही हो रहा है हाँ 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 प्रसाद भी दे दिया हाँ हाँ केला खा के हाँ मतलब केला खा के मतलब दोस्त आ गया हाँ हाँ आशीर्वाद लिया और उसके बाद हाँ
এতিয়া আমি অসমীয়ালৈ ক'বলৈ গৈ আছো অসমীয়াত বেছি মানে সহজ হ'ব ক'বৰ কাৰণে কাৰণ হিন্দী ভাষা আমি কেতিয়াও মানে কৈ নাথাকো জাষ্ট আমি নকোৱে আজি হয় হয় মানে আমি একচুৱেলি ট্ৰাই কৰিব লাগে যিটো ভাষা আমি নাজানো সেইটো ভাষা আমি ক'ব কাৰণে ট্ৰাই কৰিব লাগে একচুৱেলি জ্ঞানী ব্যক্তি নহয় আৰু কিবা এটা মিষ্টেক হৈছে যদি আপোনালোকে প্লিজ ক্ষমা কৰি দিব কাৰণ আমি প্ৰথমতে কৈ দিছো যে আমি নতুন মানুহ আৰু লগতে আমি হিন্দী ভাষাত ইমান স্মাৰ্ট নহয় জাষ্ট আজি মানে আমি কৈছো বুলি ধৰি থৈ দিয়া আৰু যিমানখিনি হৈছে মানে আমি নাজানো কিন্তু আমি ক'বলৈ মানে চেষ্টা কৰিছো তো ধন্যবাদ যদি আমাৰ কাৰণে আৰম্ভণি যাত্ৰা বুলি হয় ভাবি লওক আৰু আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিলে হ'ল আৰু কিবা ভুল ত্ৰুটি হয় তো ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব লাগে বুলি শাস্ত্ৰৰ কিতাপত দেখা আছে হয় মই সেইটো যাতে আপোনালোকে কৰে সেইটো আপোনালোকক ধন্যবাদ কৰিলোঁ হয় আৰু আগলৈ আৰু আমি বহুত ভিডিঅ' বনাবলৈ আছোঁ বনাম আৰু এই অঞ্চলত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ ঠাই আছে ভাল ভাল জেগা চিনাৰী আছে সেইখিনি বিষয়ৰ আপোনালোকৰ শুভকামনাৰে আমি যাত্ৰা কৰি যাই আৰু সেই হিচাপে আপোনালোকে চাই থাকিব যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকে হয় সেইটোৱে মই কামনা কৰিব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি ভুল হয় কমেণ্ট কৰিব দিব নেক্সট আকৌ ভাল ধৰণে ক'ব সেনেকৈ ধৰণে দিলে আমি আনন্দিত সম্পত্তি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ থেংক ইউ বিমুল্লা থেংক ইউ আৰু আমি এনেকৈ আমাৰ বাঙালী বাইদেউ আহি গ'ল আমাৰ বাঙালী বাইদেউ আহিছে এতিয়া আমাৰ বাঙালীত ক'ব কওকচোন অকণমান বাইদেউ বাঙালীত কওক কেমন লাগছে আচ্ছা এখন আমি বাংলাতে কইব কেমন হইব আমি জানে না হ্যাঁ আমি জানে না আমি এটা জানিস না বলতে পারিস না আমি কোশিশ করতেছি আচ্ছা বাইদেউ কো আমারে অত কষ্ট হইছে হ্যাঁ আগে আমারে 100 রুপি দিয়ে দাও কেন কিছু খামো কল খাইতাছে আর মন্দিরে আর কি খাবো হ্যাঁ মন্দিরে কল খাইতাছে কল আর কি খাইতাছে গাজি খাইছে ও পূজারি দিছে ওইটা কি ভক্ত হয় না ওইটা ভক্ত হয় না আর তো আজকে ভিডিও এখানে সমাপ্ত করছো তো এখন আমি ঘরে যাবার কারণে রেডি হইতাছে আমি তো আমি রেডি এটা আমি বাক্সার যাম তামুলপুর বাক্সা ঠিক আছে তো সাথে तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय माने मोनाबाय नालाय लाइट गैला बेखायनो माने दोनथ'नाय जाबाय आरो তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে ৰাখিলোঁ মানে এতিয়া লাইট নাই গধূলি হৈ গ'ল সেইকাৰণে আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ आज के लिए इतना ही है वीडियो क्योंकि रात हो गया इसलिए मतलब लाइट नहीं है ना तो इसलिए आज इतना ही रख देता हूँ तो दोस्तों बाय बाय तो बंधुসকল राखिसु तो लोगोफोर दोनथ'बाय बाय बाय